अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात हर उस बीवी के लिए है जो अपने शोहर के साथ मोहब्बत, सुकून और बरकत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहती है। इस वीडियो को सिर्फ एक नसीहत समझकर ना सुने, बल्कि अपने घर और अपने रिश्ते के लिए एक ज़रूरी पैगाम समझकर सुने। शोहर की 3 ऐसी अहम बातें हैं जिन्हें हर बीवी को समझना चाहिए, क्योंकि निकाह सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे के हक, इज्जत, भरोसे और जिम्मेदारियों को निभाने का नाम है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि शोहर की इज्जत को मामूली चीज़ ना समझें। इस्लाम ने पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के हक अदा करने की ताकीद की है। घर में कभी मतभेद हो जाए, गुस्सा आ जाए या किसी बात पर बहस हो जाए, तब भी एक दूसरे की बेइज्जती करना, रिश्तेदारों के सामने शोहर को नीचा दिखाना या उसकी कमियों को दूसरों के सामने बयान करना सही तरीका नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है। ये हदीस जामे तिर्मिज़ी में रिवायत हुई है। इससे हमें ये समझ आता है कि अच्छे अखलाक सिर्फ बाहर के लोगों के साथ नहीं होने चाहिए, बल्कि असली खूबसूरती तो यह है कि इंसान अपने घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इसी तरह बीवी को भी चाहिए कि शोहर अगर घर के लिए मेहनत कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश कर रहा है और हलाल रोजी कमाने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत की कदर करे। हर शोहर एक जैसा नहीं होता, किसी को आमदनी ज़्यादा होती है और किसी की कम, किसी के पास ज़्यादा सहूलियतें होती हैं और किसी के पास कम। इसलिए सिर्फ दूसरों के घर देखकर अपने शोहर से लगातार तुलना करना रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकता है। बीवी अगर हर वक्त ये कहे कि फला के शौहर ने ये खरीदा, फला के शौहर ने वो दिया, आप मेरे लिए कुछ नहीं करते, तो ऐसी बातें शौहर के दिल को बहुत तकलीफ पहुंचा सकती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बीवी अपने जायज़ हक ना मांगे। इस्लाम ने बीवी के भी हक रखे हैं, लेकिन हक मांगने का तरीका भी मोहब्बत, समझदारी और अच्छे अखलाक वाला होना चाहिए। बाहर शरीयत में भी निकाह के बाद मियाँ बीवी के आपसी हक और घरेलू जिम्मेदारियों को तफसील से बयान किया गया है। इसलिए इस्लाम का मकसद यह है कि घर में जुल्म या ज़्यादती नहीं, बल्कि हक और अच्छे व्यवहार के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। दूसरी अहम बात यह है कि शौहर की निजी बातें दूसरों तक पहुंचाने से बचें। आजकल पति पत्नी के बीच छोटी सी बात होती है और तुरंत मायके में फ़ोन, दोस्तों से चर्चा या सोशल मीडिया पर इशारे शुरू हो जाते हैं। याद रखिए, हर घरेलू बात दुनिया को बताने के लिए नहीं होती। शौहर ने अगर आपसे अपने दिल की कोई बात कही है, अपनी परेशानी बताई है या घर की कोई निजी बात आपके साथ शेयर की है, तो उसे हर किसी के सामने बयान करना भरोसे भरोसे को तोड़ सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी की निजी बातों को फैलाने से सख्त मना फरमाया। सही मुस्लिम में है, इस बारे में बहुत सख्त चेतावनी आई है कि जो शख्स अपने जीवन साथी के साथ निजी संबंधों की बातें लोगों में फैलाता है, वो क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक बदतरीन लोगों में होगा। इसलिए अगर शौहर और बीवी के बीच कोई निजी बात है तो उसे तमाशा ना बनाए। हाँ, अगर कोई गंभीर मामला हो, जुल्म हो, सुरक्षा का मामला हो या रिश्ता बचाने के लिए किसी समझदार और भरोसेमंद शख्स की मदद की ज़रूरत हो, तो उचित व्यक्ति से सलाह लेना अलग बात है। लेकिन हर छोटी घरेलू बात को रिश्तेदारों और दोस्तों में फैलाना समझदारी नहीं है। शौहर की कौन सी बात ऐसी है जिसे नज़रअंदाज करने से घर का सुकून धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। इसलिए क्योंकि बात सिर्फ शौहर की नहीं, बल्कि एक ऐसे घर की है जिसमें मोहब्बत, इज़्ज़त और सुकून कायम रहना चाहिए। अब इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। अब तक आपने जाना, पहली शौहर की इज़्ज़त और उसकी मेहनत की कदर करना, दूसरी मियाँ बीवी की निजी बातों को दूसरों में फैलाने से बचना। अब तीसरी और बहुत अहम बात समझिए। तीसरी बात यह है कि बीवी को शौहर के जायज़ हुक्म और उसके हक़ को समझना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि शौहर को हर बात में जुल्म या नाइंसाफ़ी करने का अधिकार मिल गया है। इस्लाम ने मर्द को घर की जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन साथ ही उसे अपनी बीवी के साथ अच्छे व्यवहार का भी हुक्म दिया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, और उनके साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारो। ये सूरह अन-निसा की आयत 19 का मज़मून है। इसलिए
ایک اچھا شوہر وہ نہیں جو صرف یہ کہے کہ میں گھر کا مالک ہوں، بلکہ اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ رحمت، نرمی اور انصاف سے پیش آئے۔ اور اسی طرح ایک نیک بیوی وہ نہیں جو ہر چھوٹی بات پر شوہر سے لڑائی کرے، بلکہ وہ ہے جو شوہر کے جائز حق کو سمجھے، اس کی عزت کرے اور گھر کے سکون کو بچانے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں امت کو نصیحت فرمائی اور مرد کو بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ویوہار کی تاکید کی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی نصیحت قبول کرو۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ ہے۔ میاں بیوی دونوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی کے بعد زندگی صرف میرا حق اور تمہارا فرض کہنے سے نہیں چلتی، بلکہ زندگی تب خوبصورت بنتی ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حق پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمیوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اب ایک اور بات بہت دھیان سے سنیے، اگر شوہر کوئی جائز بات کہتا ہے تو بیوی کو جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرنا، ہر بات میں بحث کرنا اور اسے نیچا دکھانا رشتے کو کمزور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شوہر کسی ایک بات کا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو ایسی بات میں کسی انسان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلام کا اصول ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ اس لیے شوہر کی اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی ہر غلط، حرام یا ظلم والی بات کو بھی صحیح مان لے۔ یہی توازن دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی مضمونات اور بہار شریعت میں بھی نکاح اور میاں بیوی کے حقوق سے سبندت مسائل وستار سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے گھریلو زندگی کے مسائل صرف سماج کی رسموں سے نہیں بلکہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ اب ایک بہت اہم غلطی کی طرف دھیان دیجیے گا۔ کبھی کبھی بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہو کر اس کے ماں باپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ طریقہ رشتے کو اور خراب کر دیتا ہے۔ اگر ساس سسر سے کوئی سمسیا ہے تو اسے سمجھداری سے شوہر کے سامنے رکھیں، ہر بات کو لڑائی نہ بنائیں اور نہ ہی غصے میں ایسے شبد بولیں جنہیں بعد میں واپس لینا مشکل ہو۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے مائکے والوں کی بے عزتی نہ کرے۔ یاد رکھیے، شادی دو انسانوں کا رشتہ ہی نہیں بلکہ دو پریواروں کے بیچ بھی ایک رشتہ بناتی ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی کمیاں تلاشنے کے بجائے اچھائیاں دیکھیں۔ ہر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں۔ اگر بیوی صرف شوہر کی کمیاں گنتی رہے گی تو اسے اس کی اچھائیاں دکھائی دینا بند ہو جائیں گی، اور اگر شوہر صرف بیوی کی غلطیاں گنتا رہے گا تو اسے اس کی محبت، محنت اور قربانیاں دکھائی نہیں دیں گی۔ اس لیے کبھی کبھی ایک دوسرے کو دھنیہ واد، شکریہ کہنا، چھوٹی سی تعریف کرنا اور یہ محسوس کرانا کہ میں تمہاری محنت کی قدر کرتا ہوں، گھر کے ماحول کو بدل سکتا ہے۔ لیکن ابھی ایک بہت ضروری بات باقی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ اگر پتی پتنی کے بیچ جھگڑا ہو جائے تو بیوی اور شوہر کو کس طرح ویوہار کرنا چاہیے، غصے میں کون سی باتیں نہیں کہنی چاہیے، اور ایسی کون سی غلطی ہیں جو ایک پل کے غصے کو زندگی بھر کے پچھتاوے میں بدل سکتی ہے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔